Hello and welcome to Prime News. Now look at the headlines. Farms and farmers may be destroyed at Talegaon if opening of ODP serves purpose of those with sinister plan, prudent Ground Zero report. South Goa to face water crisis, restricted supply to Sangay, Kepe, Salset, Mormugao as manganese level in raw water beyond mark. Supreme Court upholds High Court order of GCA election on Sunday. GCA election committee finds fault with 9 clubs. Total 6 candidates in the fray for president's post. Tirakal situation remains tense. Cross complaints by locals and leading hotel against each other. NGOs to file complaint with Human Rights Commission. And Goa government plans to start legal sand extraction within a month. CM informs media after meeting Union Environment Minister. Now the news in detail. Farms and farmers will be destroyed at Talegaon if opening of the ODP serves purpose of those with a sinister plan for the suburban constituency. 2006 Talegaon's ODP has marked many roads in the farms at Talegaon. Some roads are ready, some will get ready in the coming few days. These roads have resulted into water clogging in Talegaon. Now opening of the ODP for addition or rectification can convert the sinister plan of 2006 into reality. Here is Prudence Ground Zero report. शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने शहर को बढ़ाया है। ये जो मिसमैच है, उस मिसमैच को बदलना है। शहर कैसा बढ़ेगा जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। Modi, while launching Smart City project, had made it clear that builders shouldn't decide city's growth, but it is something different at Talegaon. Here is a Ground Zero report by our senior reporter Lokik Shulkar. NGPDN तालिगांवचो आनी म्हापशेचो ODP ओपन केला. आता हो जो प्लॅन आहा तालिगांवचो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन, हो प्लॅन 2006 प्लॅन. हो जो प्रोपोज रोड दिसता तुमकां, हो प्रोपोज रोड तेजे एक्चुअल ही एरिया मार्टिन्स मोरड म्हणटा हांगासर, थंय आमी उबे आहा सध्या. आनी हे एरियेंतल्यान ही जी सुरवात जाता, ह्या ट्रान्सफॉर्मर दिसता, ह्या ट्रान्सफॉर्मरा कडल्यान हो रस्तो असो त्या फुडल्या रस्त्याक जॉयन जातलो. त्या फूल शेताची कड माड्डीत तो रस्तो फुडें वयतलो. खूब व्हडलो रस्तो हो हांगासर, व्हडलेशें ट्राफीक हांगासर कांयच दिसना. तरी आसतना तेका सायडीन आनी एक रस्तो कित्याक म्हणून करपाक प्रपोज केल्लो 2006 तो खबर ना. ही जी तुमकां एरिया दिसता, ही तालिगांवची सिमेत्री. हांगासर तुमकां TR म्हणून जें दिसता पळय न्हू, तुमी जेन्ना फिल्डार पळयतले तेन्ना दिसता तुमकां हांगासर पार्किंग लॉट तयार केला चर्ची खातीर. आतां रस्त्याचे दुसरे बाजूचे जे TR म्हणून एरिया आहा, जे हांगासर इल्लीशी मार्क केल्या, थंय जर तुमी फिल्डार पळयशात जाल्यार एक झोपडपट्टीची व्हडली बस्तीच तयार जाल्या. ताजे उपरांत ही फुडली एरिया सिमेत्रीच्या ऑपोजीट तुमी पळयता एग्रीकल्चर, त्या रस्त्या सायडीनूच आहा. ही एग्रीकल्चर लँड तुमी जेन्ना ग्रावंडार पळोवपा वयशी, ऑन फिल्ड पळोवपा वयशी जाल्यार थंय लँड फिलिंग चालू आहा. आतां आमी करंजाळे आहा. आतां आमी एक दुसरो रस्तो पळोवया जो शेतां माड्डून प्रपोज केला. हो जो रस्तो तुमकां दिसता, हो ह्या रस्त्या कडल्यान सुरवात जाता आनी हांगासर तेजें वाय इंटरेक्शन जाता. हे पळय ऑन फिल्ड तुमी पळयतले जाल्यार ही जी कॉलनी आहा, हे कॉलनीच्या भितरल्या रस्त्या कडल्यान तेजे केळमे दिसता माडांनी, थंयच्यान त्या रस्त्याची सुरवात जाता आनी तो असो फुडें येवन हांगासर तेजे 2 रस्ते जाता, वाय इंटरेक्शन. आमी आतां हांगासर बांदार आसा, हांगासर तुमकां दिसता एक प्रपोज रोड. तेन्ना फिल्डार तुमी पळयता ऑलरेडी तुमकां मातयेचो रोड दिसता फुडें जाल्लो. ते हो रोड फुडें शेतां माड्डीत फुडें ती जी घरा तेवटेन दिसता थंय पर्यंत प्रपोज केला. आतां आमी करंजाळी तालिगांवच्या रस्त्यार आहा. प्लॅनार जर पळयलें जाल्यार आमी सारक्या ह्या जाग्याचेर आसा. हो 2006 प्रपोज रोड, ज्या रस्त्यार आमी आतां उबे आहा. तो रोड ऑलरेडी बांदून करून जाला.
आतां ही जी 2 शेतां दिसता तुमकां हांगासर हो शेतां माड्डून रोड प्रपोज केला. तो फुडें ह्या सेटलमेंट जमनी कडेन वयता. ताका ऑलरेडी हांगासरल्यान एक एक्सेस रोड आहा आनी दुसरे वटेच्यान आनीक एक प्रपोज रोड केल्लो आहा. तरी आसतना हे 2 रस्ते आसतना हांगासरल्यान आनीक एक प्रपोज रोड केल्लो आसा. तो रस्तो जालो जाल्यार तो हांगासरल्यान सरळ थंय सुद्दां जातलो. आतां आमी तालिगांव फुटबॉल ग्रावंडा कडेन आहा. हांगासरल्यान तुमकां दिसता तालिगांव कम्युनिटी हॉल. आमी अशा स्पॉटार आहात जंय प्लॅनार जर तुमी पळयलें जाल्यार हो तालिगांवचो रोड ज्या रस्त्यार आमी आहा आनी हांगासरल्यान ही शेतां ही फुडल्यान दिसता ती शेतां माड्डून हो रोड प्रपोज केला. हें शेत तुमी पळयतलें शेत रोवपूय चालू आहा थंय. ही शेतां माड्डून फुडें वचपाक हो रोड प्रपोज केला. आनी प्लॅनार जर तुमी परत पळयलें ऑलरेडी एक एक्सेस रोड आहा. तेजे उपरांत हो दुसरो एक्सेस रोड ऑलरेडी जाल्लो आहा. तरी आसतना ही दोनी शेतां माड्डून हांगासरल्यान आनीक एक रोड प्रपोज केला. ही जी एरिया आहा हेका मार्टिन्स मोरोड म्हणटा. हांगासर हो मदल्यान जो रस्तो येयला तेजे सायडीन तुमकां उदकाची जी वाट दिसता जी तणांतल्यान जी उदकाची वाट दिसता हो हांगासरल्यान खरो सांतिनेज नल्ल्याची ही वाट आनी तें उदक हांगासरल्यान अशें ह्या रस्त्या पोंदच्यान फुडें सरून सांतिनेज मेरेन पावता. सो हे शेतांतले मदले रस्ते आशिल्ल्या कारणान ते उदकाची वाट अशीर जाल्या आनी अशीर जाल्ल्यान तेजो परिणाम सरळ सांतिनेज नल्ल्याचेर जाला आनी तेजो उदकाचो फ्लो कमी जाला. तो प्रेशर जायलो उदक दर्या वटेन वचपाक तो कमी जाला. तालिगांवचो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन एके म्हयन्या खातीर सजेशनाक आनी ऑब्जेक्शनाक उक्तो आसतलो. ह्या प्लॅनांत आतां कितलीं शेतां सेटलमेंट जातलीं आनी कितले शेतांतल्यान रोड प्रपोज जातले हो प्लॅन तयार जाल्या उपरांतूच कळटलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. The Supreme Court has denied to intervene in the ongoing election process of Goa Cricket Association and directed the GCA election to go ahead as per order of the High Court. Meanwhile, the GCA election committee scrutinized the nominations of candidates on Friday morning. A total of 6 candidates, including Chetan Desai and Vinod Phadke, are in the fray for the president's post. In the voters list, 9 out of 104 clubs failed to satisfy the criteria for voting right. They have time till Saturday to provide proper documents. GCA President Dr. Shekhar Sarkar on Friday knocked the doors of the Supreme Court against the High Court's order dated 25th June. The Supreme Court rejected Sarkar's plea to interfere in the ongoing election process. The Supreme Court directed GCA to go ahead with the election scheduled to be held on 28th June as per the order of the High Court. But the Supreme Court has given the liberty to the petitioner to approach them after the final verdict of the High Court regarding GCA elections result. We had appealed to the Supreme Court on the High Court जजमेंटाक म्हणजे रिस्ट्रेन करचे म्हणून. पण ताणें सांगलें इलेक्शन हॅज टू गो ऑन एंड दे हॅव इंडिपेंडंट कमिटी आसा सो तांकां चालू करूं न्ही. एंड ओनली थिंग दॅट सबजेक्ट टू द हाय कोर्ट ऑफ द जजमेंट द इलेक्शन रिजल्ट विल बी डिक्लेअर्ड. Meanwhile, Goa Cricket Association prepared for Sunday's elections with fresh scrutiny under the new election committee comprising Rajnikant Lavanis and advocate Nitin Sardesai under the chairmanship of retired High Court Judge Avinash Lavande. तो प्रेसिडेंटाक जे सगळे भायर आशिल्ले ते सगळे भितर आयले. एकूच फक्त तो अनंत नायक म्हणून एक लायफ मेंबराक ताणें फॉर्म लायफ मेंबराक फॉर्म भरिल्लो तो रिजेक्ट जालो. दॅट दे ऑल्सो एग्रीटेड बिकॉज ही इज नॉट अ ऑफिस बेरर ऑफ एनी ऑफ द क्लब. आनी ताणें फाल्यां सकाळीं 10:30 to 11 पर्यंत विड्रॉवल दी सांगल्या. म्हणजे कोणाक रावपाचें उबें ना तांकां विड्रॉवल करता. Meanwhile, 9 out of 104 clubs have been asked to produce proper documents on Saturday to secure their voting right. There is still some dispute regarding 9 clubs. The election committee has given them time till from 11 to 11:30 tomorrow to submit relevant documents. If they do so, then their candidate voting rights also will be restored. Bureau Report, Prudent. The fight among leading hotel staff and residents of Terikol has now reached the police station. Bouncers clashed with the locals and allegedly attacked some of the residents. Both the parties have filed complaints at the police station. Now NGOs will file a complaint with the Human Rights Commission for harassment by leading hotels against Terikol residents. Thursday's clash among the leading hotel staff and residents resulted in tense situation at Terikol. Company staffers and bouncers allegedly attacked the locals. Locals were furious as transit of machinery damaged their crops and trees.
Locals and bouncers hired by company had a scuffle with the locals. Both the parties filed cross complaints with the Pedne police. Terekhol residents are booked for unlawful assembly, robbery, riots, damage to property, illegal trespass and other similar sections. Leading hotels has been booked for rioting, unlawful assembly, disturbing peace and harmony, intentional insult to provoke breach of peace and criminal trespass. Now NGO will take up the issue with the Human Rights Commission. There are these so-called musclemen thugs that are coming and intimidating the people of Terekhol, using force against the people of Terekhol, that too illegally in violations of law. So we are come here today to help the people of Terekhol. We are helping them move a petition we are moving before the Human Rights Commission, asking the Human Rights Commission to inquire into the matter and to see as to how are these people coming here using force against the people. Congress has demanded police force for 24 hours at Terekhol. गोल्फ कोर्स बांदपाच्या कंपनीक थंय परत बाउन्सर हाडपाची आनी फोर्सफुली परत ते काम चालू करपाची कापास्ताद जावप हाजो अर्थ एकूच आसा की तांकां जो लोकल राजकारणी आसा जो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा त्याच प्रमाणे जे आज गोंयान सरकार आहा हांचो कंप्लीट तांकां सपोर्ट आसा म्हणल्यार आमी डीजीपीक रिक्वेस्ट केला की ताणें थंय इमिजिएटली पुलीस फोर्स डिप्लॉय करचो फर्दर थंय आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावचें न्हय कित्याक आज थंय बायलां भुरगीं गांवचे लोक सगळे भयान जगतात. Vilas Arolkar and Dinesh Karpe for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.